نعود إلى صلب الموضوع بعد هذا الحوار، وهو تأمل موجه. البروفيسور جاكفين تغيب هذا اليوم بسبب أتوليه أي محترف يقوده ويتابعه، ولكنه سيكون معنا في الأسبوع المقبل. لذا سأتولى عنه وبالنيابة عنه توجيه هذا التأمل. Le professeur Jacqueline, il n'a pas pu être avec nous aujourd'hui. Il a un atelier, un stage qu'il suit, et il sera là la semaine prochaine. Et notre méditation guidée, que je vais la faire là tout de suite, s'intitule la méditation de la cohérence cardiaque. On en a parlé plusieurs fois. Je vais essentiellement parler en arabe pour satisfaire notre public qui a été déjà dans une attente. Et vu que le docteur Salhab a exclusivement parlé en français et je n'ai pas voulu, je n'ai pas pu même l'interrompre, normalement il devait parler en arabe. Là, pour satisfaire notre public, je vais parler plutôt en arabe avec des traductions françaises élémentaires de temps à autre. إذن سيكون هذا التأمل باللغة العربية أساساً لنرضي جمهورنا الذي لم يستسر أو لم يتوقع أن تكون المقابلة وأن يكون الحوار بالفرنسية بصورة حصرية، ولكن هكذا شاء وقرر الدكتور سلهب ولم أشأ أن أخالفه فيما ذهب إليه. الآن نبدأ بالتأمل. كما قلت هو تأمل تناغم القلب. إنه تأمل على مراحل 5 سنمر بها. وتناغم القلب la cohérence cardiaque أمر أساسي ليس فقط في وقت التأمل وإنما في الحياة العادية. أثبتت الأبحاث العلمية أن القلب الركيب في حركته هو قلب يسير نحو الموت. إجمالا من يكون قلبه بعدد ضربات وبرتابة في الحركة يتم ذلك إجمالا أسابيع، أسبوع أو أسبوعين قبل وفاته. أما القلب في الحالات العادية فهو متغير في حركته، إن من حيث نبضات القلب أو من حيث الوتيرة والعدد وغير ذلك. ما سنعمد إلى القيام به هو تأمل لإدخال هذا التناغم. صحيح أنه يسوده تغير حركة القلب، ولكن التناغم هو ما سيجعل من القلب في عطائه وفي حركته الصحية الكاملة. نبدأ بالتأمل. بالطبع نغمض العينين، نأخذ نفسا عميقا ونبدأ المرحلة الأولى، وهي مرحلة القبض، قبض التنفس بعد الزفير. نفس عميق يتلوه زفير عميق من دون أن نطيل أو أن يكون هذا النفس اصطناعيا بقدر ما نستطيع. وبعد الزفير نقبض النفس، أي نبقي الرئتين فارغتين. والآن نتحسس نفسنا الذي يهدأ
إيقاع التنفس يخف، ونتحسس كيف أن بهدوء هذا التنفس تهدأ حركة ووتيرة نبضات القلب. نعاود التنفس الهادئ بعد توقف بسيط مع الزفير. شهيق ثم زفير وتوقف بسيط والرئتان فارغتان. والآن مع الشهيق نتخيل أمواجا من الهدوء والسكون والاسترخاء تدخل إلى جسدنا مع الهواء، فتحمل الهدوء والاسترخاء إلى كل الجسم ولا سيما إلى القلب. مع الزفير نتخيل أمواجا من التشنجات، أمواجا من الضغوطات تغادر الجسم حاملة معها كل سيئات ومحدوديات الضغوطات. تخرج هذه الضغوطات وتخرج معها المخاوف والغضب وسائر الانفعالات السلبية. نتنفس هكذا ونعاود مع الشهيق أمواج من الهدوء والاسترخاء والسعادة تدخل الجسم ولا سيما إلى منطقة القلب. ومع الزفير تخرج أمواج من الضغوطات والتشنجات. نتابع لدقائق الشهيق يحمل إلى القلب وإلى الجسم دفء الاسترخاء والهدوء، والزفير يخرج من الجسم ومن القلب التشنجات والانفعالات السلبية. شهيق عميق وزفير أكثر عمقا وأبطأ، وبعد الزفير توقف بسيط لفترة وجيزة والرئتان فارغتان. Donc, une respiration profonde. Avec l'inspiration, on fait entrer les vagues de, euh, du repos, les vagues de la relaxation au cœur et à tout le corps. Avec l'expiration, on chasse, on fait sortir toutes les,
tous les stress et toutes les tensions du corps. On libère le corps des tensions et des émotions négatives. Après l'expiration, un arrêt poumon vide pendant quelques secondes, autant qu'on peut, sans forcer. On passe maintenant à la deuxième étape de la respiration. ننتقل الآن إلى المرحلة الثانية من هذا التأمل، تأمل التناغم. الآن بعد أن حملنا كل هذه الأمواج من الهدوء والسكون والدفء إلى القلب، نتخيل أن هذا القلب، قلبنا، يعوم في محيط من الدفء وفي محيط من الماء الطاهر النقي. مع الشهيق البطيء والعميق نغسل القلب، كما قلنا هو يعوم في محيط من الماء النقي. نغسل القلب في هذا الماء، نطهره من كل الانفعالات السلبية، نطهره من الحقد والحسد والغضب والخوف. ومع الزفير الأكثر بطئا وعمقا نخرج أمواج المياه التي غسلنا بها القلب من الجسم، حاملة معها كل هذه الانفعالات السلبية. إذن في حركة الشهيق نغسل القلب بأمواج الماء هذه التي سبق وحملناها، نغسله ونطهره من الانفعالات السلبية. ومع الزفير نطرد هذه الانفعالات وهذه الأمواج التي غسلنا بها القلب إلى الخارج. Donc maintenant, avec l'inspiration et le cœur qui nage, qui nage dans cet océan qu'on a amené, dans cet océan de chaleur, on va le purifier par cette eau purifiante des émotions négatives, toutes les émotions, les tensions, la haine, la colère. Le cœur est baigné dans cet océan et il est purifié de ses émotions. Avec l'expiration. Avec l'expiration, on chasse ces vagues d'eau qui ont purifié le cœur, on les chasse à l'extérieur du corps. On continue maintenant notre respiration, on respire par le cœur, on respire dans la région du cœur. نتابع تنفسنا من منطقة القلب تحديدا. التنفس بطيء وعميق، وهو تنفس
يتم تحديدا كله بأكمله في منطقة قلب، ونواصل عملية تنقية القلب وتطهيره مع الشهيق. ندخل أمواجا القلب ونغسله ونطهره من كل الانفعالات السلبية، وننقيه من كل أوساخ الحقد والحسد والغضب والخوف. ومع الزفير البطيء والعميق نخرج أمواج النفس من القلب، ومعها تخرج هذه الانفعالات والمشاعر السلبية من الجسم. Donc, on imagine maintenant qu'on est en train de respirer par le cœur, dans la zone du cœur. Avec l'inspiration, on continue cette purification. Avec les vagues qu'on a amenées et le cœur qui est maintenant noyé dans un océan de vagues, on va le purifier de toutes les tensions et les émotions négatives, et dans l'expiration, ces vagues même, on les sort du corps et du cœur, en sortant, faisant sortir avec elles toutes ces émotions négatives. Et on continue quelques minutes dans ce rythme. L'inspire, avec l'inspiration, on nettoie le corps. Avec l'expiration, qui se fait essentiellement au niveau du cœur, l'inspiration et l'expiration, on chasse toutes ces émotions négatives à l'extérieur du cœur et à l'extérieur du corps. نتابع لدقائق نتنفس من القلب مع الشهيق، نغسل القلب من كل الانفعالات السلبية، ومع الزفير نخرج من القلب ومن الجسد أمواج هذا الماء الذي غسلنا به، وبالتالي نخرج معها كل هذه الانفعالات. ننتقل الآن إلى المرحلة الثالثة من تأملنا هذا، وهي مرحلة إرسال الحب والهدوء والاسترخاء مع الدم إلى كل أعضاء الجسم. الآن وقد أضحى القلب نقيا صافيا، مع الشهيق نتخيل هذا القلب يسبح في بحر من أمواج الحب والهدوء والاسترخاء. أما الزفير فيحمل، يطلق ويرسل القلب فيه مع الدم هذا الحب والاسترخاء إلى كل عضو، بل إلى كل خلية في الجسم. Donc maintenant, la troisième étape, du moment que le cœur baigne dans un océan actuellement d'amour et des vagues de relaxation et de repos, et du moment qu'il est maintenant purifié
Donc, avec l'inspiration, il continue à baigner dans cet océan d'amour et de relaxation. Et avec l'expiration, le cœur envoie avec le sang cet amour, cette relaxation, ce calme à toutes les parties du corps, à tous les organes, à toutes les cellules même du corps. Donc, on imagine avec l'expiration que cet amour se repose, se calme, se propage à partir du cœur et par le sang dans tout le corps, dans toutes les parties, dans tous les organes et même dans toutes les cellules du corps. Toute cellule, tout organe est irrigué actuellement par l'amour que porte le sang. On continue quelques minutes avec cette méditation et cette respiration. L'inspire, le cœur baigne dans un océan d'amour et de chaleur. L'expire, avec le sang, le cœur envoie ces vibrations d'amour et de chaleur et de purification, de relaxation à toutes les parties, à toutes les cellules du corps. نواصل الآن بهدوء وبطء إدخال أمواج السكون والحب إلى القلب مع الشهيق ليسبح في محيط من الحب والهدوء، ومع الزفير يطلق هذا السكون وهذا الحب عبر الدم وعبر الدورة الدموية إلى كل أعضاء الجسم وخلاياه لتتغذى كلها بالحب والهدوء وتسبح كلها في بحر من السكون والحب. On continue de la même manière avec l'inspiration. Le cœur baigne dans un océan d'amour. Avec l'expiration, il envoie à travers la circulation sanguine cet amour et ce calme à toutes les parties du corps. والآن المرحلة الرابعة من هذا التأمل هي مرحلة المصالحة مع الذات ومع الأهل. نتخيل أنفسنا كل يتصور نفسه عندما كان طفلا صغيرا، كم يحتاج هذا الطفل الذي هو كل واحد منا من حب وحنان. هذا الطفل الذي هو نحن نغمره الآن بالحب والحنان، نطوقه بين ذراعينا، نغفر له أخطاءه وذلاته، نحرره من عقدة الذنب بل الذنوب التي يعاني منها. وكم رزحنا تحت وطأة عقدة الذنوب،
أو عقدة الذنب، إنها فرصة الآن لنتحرر منها ونعاود تصحيح النظرة إلى أنفسنا، نتحرر من أسر عقدة الذنب. هذا الطفل الذي هو نحن نتخيله الآن يصغر فيصغر حجما أكثر فأكثر، يصغر حتى أنه باستطاعتنا أن نحمله في يدنا، نحمله في هذه اليد ونضعه تحديدا في قلبنا، لنعطيه أقصى ما نستطيع من حب ينبع من هذا القلب. والآن بالطريقة عينها، سأترجم بالبداية. C'est l'étape 4, c'est une étape de réconciliation avec nous-mêmes et avec nos parents les plus proches. Dans cette étape, on va imaginer nous-mêmes, chacun de nous imagine soi-même un petit enfant quand il était petit et combien il a besoin d'amour, d'affection et de protection. On le prend, c'est-à-dire on prend nous-mêmes ce petit enfant qui est nous entre les bras et on lui donne tout ce qu'il en a besoin d'amour et d'affection. On lui pardonne son tous ses fautes, ce complexe qu'on a drainé longtemps avec nous, complexe de culpabilité. On essaye de l'effacer maintenant. Il est temps de s'en sortir, de ne plus être prisonnier de ce complexe. Et on imagine ce petit enfant qui devient de plus en plus petit jusqu'à un certain moment où on peut le prendre en main. On le prend dans la main et ce petit enfant, on le met dans notre cœur pour lui donner le maximum d'amour que puisse sécréter ce cœur. والآن نتخيل أمنا، كل منا يتخيل أمه، إنها فترة أو فرصة تصحيح صورة الأب والأم والاستغفار والغفران. كل يتخيل أمه طفلا صغيرا، فتاة صغيرة تبحث عن الحب والحنان. هذه الفتاة الصغيرة التي هي أمنا، كما فعلنا بالطفل الذي هو نحن، نطوقها بين ذراعينا، نكفكف دموعها، نغفر لها ونسامحها على كل ذلاتها، نغفر لها ونسامحها لأنها لم تكن كما شئنا لها أن تكون. دائما ننتظر أشياء من الآخرين ولا سيما من أهلنا. الآن نسامحهم لأنهم ونغفر لهم لأنهم لم يكونوا كما شئنا أن نكون، لأن كل واحد يكون كما هو يشاء وليس كما نحن نشاء أن يكون. وهذه الفتاة تصغر الآن حجمها شيئا فشيئا حتى أننا نستطيع أن نأخذها بيدنا ونضعها في قلبنا إلى جانب الطفل الآخر الذي هو نحن، ليتبادلا كل الحب والحنان ويتسامحا ويستغفرا.
ويعيشان في ود وسلام. Donc maintenant, comme on a fait avec nous-mêmes, on va imaginer notre mère. C'est le moment de rectifier, de corriger l'image de la mère. On va imaginer notre mère comme une petite fille, aussi petite qu'on s'est imaginé nous-mêmes, un petit enfant. Et cet enfant a besoin d'amour et d'affection. Et comment on a fait avec nous-mêmes? On va la prendre en main et lui donner tout l'amour qu'on a dans le cœur. On va essayer d'essuyer ses larmes. Et on va surtout lui pardonner toutes ces petites fautes. Lui pardonner de ne pas être comme on a attendu qu'elle soit. Parce que chacun est ce qu'il est et non pas ce qu'on attend de lui. Ce pardon est très essentiel pour effacer la haine, pour effacer la jalousie, toute sensation négative en nous. Cet enfant qui est notre mère, on le voit maintenant devenir plus petit, encore petit, jusqu'à ce qu'on peut le prendre en main, comme on a fait avec l'autre enfant qui est nous-mêmes. On le prend dans notre main et on le place dans notre cœur, tout près de l'autre enfant qui est nous-mêmes. Et comme ça, ils peuvent échanger un grand amour entre eux. نتصالح الآن مع صورة الأب، وهي أيضا ضرورية كي نعاود المصالحة الكلية مع ذاتنا. وكما فعلنا مع الأب ومع أنفسنا، كل واحد منا يتخيل والده طفلا صغيرا يلعب ويحتاج إلى الحب والحنان. هذا الطفل الحائر نطوقه بذراعينا، نكفكف دموعه، نغفر له ذلاته وألاعيبه الصبيانية، نسامحه لأنه لم يكن دوما معنا كما شئناه أن يكون. وكما فعلنا مع الأم ومع أنفسنا، نتخيل هذا الطفل يصغر حجما شيئا فشيئا، فنحمله بيدنا ونضعه في قلبنا ليتبادل في هذا القلب عواطف الحب والحنان مع الطفلين الآخرين، أي الطفل الذي هو نحن وذاك الذي هو الأم. إنها المصالحة الكاملة التي طالما تقنى إليها في حياتنا، وكم من مرة لم نستطع أن نصل إليها وبقيت العائلة إما مشلعة وإما كل ينظر في اتجاه معين. هذا الدفء من الحنان أثبتت الأبحاث العلمية أنه إذا شعرنا به فهذا يريح القلب، يخفف من الأثقال ومن التشنجات على مستوى القلب، ويعيد حركة القلب ووتيرته
إلى التناغم القلبي الذي تحدثنا عنه، وهو موضوع تأمل. Donc maintenant, comme on a fait avec la mer, avec l'image de la mer, c'est le moment de se réconcilier avec l'image du Père. Et d'une manière semblable, on imagine notre Père, un petit enfant, qui a besoin d'amour, qui a besoin d'affection. Il est en train de jouer et il cherche cet amour. On le prend entre nos bras et on lui donne tout ce qu'on a dans le cœur comme affection. On lui pardonne ses fautes. On lui pardonne de ne pas être comme on a voulu qu'il soit, parce que chacun est ce qu'il est. Et de la même manière, on imagine qu'il devient de plus en plus petit, jusqu'à un certain moment où on peut le prendre dans notre main. Et à ce moment, pour lui donner le maximum d'amour, on le place dans notre cœur, à côté de deux autres enfants, qui sont nous-mêmes et la mère. Et voilà la réconciliation complète qui se fait dans le cœur, la réconciliation de toute la famille, à laquelle on a souvent essayé d'y arriver sans toutefois pouvoir faire ça. Maintenant, avec ces vagues d'amour, avec cette conciliation, on sent cette chaleur au niveau du cœur. Et les expériences scientifiques ont prouvé que le cœur est très sensible, même à toute mémoire d'amour, à chaque fois qu'on lui suggère une image d'affection et d'amour. Les expériences ont prouvé que la synchronisation cardiaque devient de plus en plus forte. Et cette cohérence, elle se fortifie et elle se reflète une action, une interaction du cœur harmonieuse. ننتقل الآن إلى المرحلة الخامسة والأخيرة من تأملنا. إنها مرحلة المصالحة مع الأعداء. الآن وفي ختام جلسة الحب والصفا، وبعد أن تصالحنا مع أنفسنا ومع صورتي الأم والأب، الآن ننتقل نختار إنسانا، رجلا كان أم امرأة، أساء إلينا كثيرا في حياتنا. نتخيل وجهه أمام عينينا، كما قلنا أكان رجلا أم امرأة أذانا كثيرا، وبما أنه لم يعد في قلبنا سوى الحب وأمواج الحب بعد أن نقيناه، ليس فيه سوى الحب، إذن نرسل إلى هذا الشخص الذي يبغضنا ونحن لا بغض في قلبنا، إذن لا نرسل إليه سوى من هذا القلب سوى الحب وأمواج الحب. نسامحه ونغفر له كل إساءاته وأخطائه تجاهه، نبتسم في وجهه ونعاود إرسال موجات الحب وذبذبات الحب إليه. Maintenant,
après avoir été réconciliés avec nous-mêmes et avec l'image du Père et de la Mère, il est temps de se réconcilier même avec nos ennemis, ceux qui nous haïssent. On choisit une personne qui nous a fait tort, qui nous a fait beaucoup de mal, qu'on sent qu'elle nous haït, qu'elle nous en veut. On choisit une personne, que ce soit une femme ou bien un homme, ça dépend de nous, et on l'imagine devant nous. On va lui sourire. Quelle que soit son attitude vis-à-vis de nous, il ne reste dans notre cœur, après l'avoir déjà purifié, il ne reste que l'amour. Donc, on va lui envoyer ce qu'il y a dans notre cœur. On lui envoie ces vibrations d'amour, ces vagues d'amour. On continue à l'imaginer devant nous, son visage, et devant nous, et on va lui envoyer encore plus de l'amour qui est dans notre cœur. Et on va lui pardonner toutes les offenses qu'il nous a faites. Ce n'est que dans le pardon qu'on peut rétablir cette cohérence cardiaque. Et croyez-moi, c'est dans notre intérêt de pardonner, parce que même dans les expériences scientifiques, on a prouvé que plus on a d'amour, plus on a de pardon et plus la cohérence cardiaque est grande et elle est efficace. إذن أيضا الأبحاث العلمية أثبتت أن طالما بقدر ما في قلبنا من مغفرة وتسامح بقدر ما ذلك يساعد على تقوية حركة التناغم القلبي، وهذا التناغم القلبي هو أساسي لأنه يريح القلب ويحمل إليه الدفء، يحمل إليه الراحة والسكون، وبالتالي يمكنه من معاونة من تجديد نشاطه ومن متابعته بقوة. لذا نتخيل مرة أخرى وأخيرة أمام أعيننا هذا الشخص الذي أساء إلينا، هذا الشخص الذي أذانا، ونعاود إرسال موجات وعواطف الحب إليه، لأنه لم يبق في قلبنا سوى دفء الحب هذا. نبتسم إليه، نبتسم له، نبتسم لهذا الشخص ونراه يبتسم لنا أخيرا، ونوجه له مع الزفير العميق ما في قلبنا من حب، صافحين وغافرين كل إساءاته وأخطائه. Donc, on va imaginer encore une dernière fois cette personne devant nos yeux, cette personne qui nous a tellement offensés. Mais, comme on a dit, c'est pour notre bien qu'on lui pardonne, avant que ce soit pour le sien. Parce que même les expériences et les tests scientifiques ont prouvé que plus il y a de pardon, plus dans le cœur et plus ça relaxe le cœur et plus ça lui permet de fonctionner d'une manière plus régulière et d'une manière plus cohérente. Si on veut établir une certaine cohérence cardiaque qui va faciliter la tâche du cœur, qui va nous donner une vie plus aisée, il est essentiel de pardonner. Sans le pardon, on ne pourra pas avoir une cohérence cardiaque efficace. C'est pour ça, on va regarder cette personne et on va lui pardonner encore une fois. On va lui faire un sourire
Et on va imaginer qu'il est en train aussi, de son côté, en réponse à notre sourire, qu'il est en train de nous sourire. Et avec l'expiration, on lui envoie encore une dernière fois tout ce qu'il y a dans notre cœur d'amour, en pardonnant complètement toutes ses fautes et tout ce qu'il nous a fait. والآن ختام هذا التأمل نعود فيه إلى الحركة الأولى، أي ندع أمواج الحب تدخل جسدنا مع الشهيق وتتجمع في منطقة القلب الذي نشعر بالدفء المتزايد فيه. يسبح القلب من جديد في بحر دافئ من الحب والسكون. مع الزفير تنتقل دفقات الحب والهدوء هذه عبر الدم وعبر الدورة الدموية لتوزع هذا الحب إلى كل عضو في الجسم وإلى كل خلية فيه، فيشعشع الجسم كله بالحب والسكون. ونواصل لدقائق قليلة. Donc, en conclusion, à la fin de cette méditation, nous revenons au mouvement initial. Avec l'expiration, les vagues d'amour entrent dans notre corps et elles se rassemblent au niveau du cœur, dans la zone du cœur. Ainsi, le cœur nage dans une mer chaleureuse d'amour et de calme. Avec l'expiration, ces vagues d'amour et de calme, elle va être transmise par le son et à travers la circulation sanguine. Elle va être transmise, diffusée et envoyer cet amour, faire arriver cet amour à tout organe dans notre corps et même à toute cellule de ce corps. Et ainsi, tout notre corps va rayonner essentiellement d'amour et de calme. Imaginons ce corps qui devient de plus en plus léger, de plus en plus pur et qui rayonne d'amour et de calme. إذا كما قلنا الجسم كله يشعشع بالحب والسكون. نواصل لدقائق قليلة تخيل هذا الجسم وهو يشعشع بذبذبات الحب والسكون ويطلقها في كل اتجاه من محيطنا ولا سيما في غرفتنا. On continue pendant quelques petites secondes à imaginer ce corps rayonnant d'amour et qui rayonne cet amour dans notre ambiance et surtout dans la chambre où elle devient pleine d'amour. والآن نختم هذا التأمل بالأم
نكرر هذه الأم مرات عديدة 4 مرات ونشعر بذبذبات الحب في كل جسدنا مع هذه الأم. Donc on va finir avec l'homme, cet homme qui conclut toute méditation et on va sentir les vibrations d'amour qui sont ou qui augmentent avec cet homme, le homme qui amène encore plus. Vous pouvez répéter avec moi, même à haute voix si vous voulez. وهكذا تنتهي جلسة التأمل هذه. Ainsi, notre séance de méditation est terminée. Si vous avez des questions, ça sera le moment de faire un petit échange avant de clôturer cette séance. إذا كان عندكم بعض الأسئلة فهو أوان طرحها الآن قبل أن نختم جلسة التأمل هذه. انظروا كل إلى الآخر قبل أن نختم هذه الجلسة. جلستنا المقبلة ستكون كما العادة كما المعتاد يوم الأربعاء في الساعة 6:30 وسيكون بالتأكيد معنا الدكتور جاكفين الذي تعذر عليه الحضور في هذه الجلسة. كما أننا نقترب من نهاية السنة الأولى لسلسلة الدروس هذه، ونحن نفكر أن في الذكرى السنوية الأولى ستكون في الشهر المقبل في آب، بأن نحتفل في درس من الدروس بمرور سنة على هذه الدروس. يمكن لهذا الاحتفال أن أنا أناقش مع الدكتور جاكفين ما الذي يمكن أن يتضمنه، وسنبلغكم تدريجيا. يمكن أن نكرم فيه بعض الذين كانوا منتظمين مثلا في حضور هذه الدروس وعبر سنة كاملة. يعني نفكر يعني كيف سنحتفل بهذه الذكرى ونبلغكم تدريجيا بذلك. Donc, avant de clôturer notre séance, comme je viens de dire et j'ai répété, le docteur Jacquevine n'a pas pu être avec nous aujourd'hui, vu qu'il a un atelier qu'il suit donc de méditation. La semaine prochaine, mercredi prochain, comme d'habitude, il sera là
et on est en train de penser à célébrer, parce qu'on approche de donc la premier anniversaire d'un an de cette série de leçons de yoga et de méditation. Probablement on fera une certaine célébration à l'occasion et on vous tiendra au courant. Voilà, du moment qu'il n'y a pas de questions à poser, et qu'on a déjà passé assez de temps avec vous, on va clôturer, on va fermer. إذن بما أنه لم تطرح أي أسئلة سنرفع هذه الجلسة على أمل أن نلتقي كما العادة في الأسبوع المقبل الأربعاء المقبل عند الساعة 6:30. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وإلى اللقاء.